নবী দুনিয়াতে এসে দিয়ে আল্লাহ নাকুশ খনিকে আছে না, শুধু মানুষ খুশিতে নয়। ও ভাই ভুল নবুঝছো, দুনিয়াত আগমন করিয়ে দিয়ে আল্লাহ শুধু মানুষ খুশিতে নয়, গাছপালা খুশি, গাছপালা নয়, বনর হিংস্র প্রাণী যারা আছে, আল্লাহর যত সৃষ্টি জগৎ আছে, ইম ব্যাগিন খুশি হইয়ে দে আল্লাহর পয়গম্বরের আগমনের কেন্দ্র করে। সুবহানাল্লাহ। ও আয়ে जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दावू दमे जिनका तराना था, वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके खातिर मुज़तरिब थी वादिए बुतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए जिनको हक ने गूद खलवत में ही पाला था, वो आए जिनको रब ने गूद खलवत में ही पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पे उजाला था। আল্লাহর পয়গম্বরের আগমন শুধু মানুষ জাতিরে খুশি করিয়ে দে নয়, শুধু জিন জাতিরে খুশি করিয়ে দে নয়, শুধু ফেরেশতা জাতিরে খুশি করিয়ে দে নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টি জগতত যত প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণী ব্যাগুণ খুশি হইয়ে দে আর নবীর আগমনে। সুবহানাল্লাহ। কিয়া সমগ্র পৃথিবীর যত কিছু আছে এই ব্যাগিনে নিঃশ্বাস পাত দে আর নবীর উছিলাই। সুবহানাল্লাহ না হবেন না?